Selamat pagi guys, selamat siang. Sekarang saya lagi mencuci motor nih. Nah guys, cuci motor seperti ini guys. Ini motor kudu digoleakeun. Nah, batur memakai mesin hidrolik. Urang mah kieu we goleakeun da moal naon sing bensin pinu ge da moal bahe moal guys paling geuting karburator. Bensin ngocor mah beak naon karburator mah guys. Jadi bersih guys tuh. Kudu kieu umah motor mah guys. Agar bersih 100% dengan bawah-bawahnya ya. Tuh. Kita digosok ke sabun gitu guys. Iya atau guys ya.